kunan. With the cake. Wait lang, atras ko para makitaan si Joanne. Ako na po! Hi! Say hi! Hi! Jo, pag-post usab, Jo. Ipakita lang na to kay Franny. Si Franny lang ito makikita. Franny, look at Joanne! Okay na? Part 2 later. Saan ba? At lang. Smile! Uy, apil ang balloons para ikaw ba? Kailak si Kim ba? Oh my gosh. Uy, tanaw mo! Saban mo! Sila. Full rec.